Kalian pernah penasaran kerja kantoran di New York tuh rasanya kayak gimana? Hari ini gue mau bawa kalian seharian kerja bareng gue di New York. Mau ikut? Yuk jalan-jalan. Hari ini gue mau bawa kalian ngantor. Kita bakal office tour, gue kasih lihat kalian kerja kantoran di New York tuh kayak gimana sih rasanya, dan office-nya kayak gimana, kesehariannya gue ngapain aja setiap hari. Yuk kita masuk dulu ke office-nya. Mungkin dari kalian yang follow IG gue udah terbiasa banget denger gue selalu buat Instagram Reels tentang day in the life di office gue, tapi hari ini gue mau buat full day, jadi kalian bisa ngelihat lebih detailsnya keseharian gue gimana di kantor ini. Yuk kita naik dulu guys. Selamat datang di tempat kerja gue. Hari ini lagi sepi, jadi pas banget gue filming, gue bisa kasih lihat kalian semuanya. Dan yuk kita masuk ke ruangan kerja gue dulu. Kebetulan, jadi kalau misalnya nggak ada orang, jangan kaget. Dan hari ini juga udah hari Jumat. Biasanya hari Jumat tuh orang-orang work from home, jarang ada yang masuk kantor karena sistemnya hybrid. Jadi orang dibebasin mau kerja dari rumah atau kantor, terserah, yang penting kelar kerjaan. Welcome to the room. Ini dia suasana dan vibe kerja gue setiap harinya kayak begini. Dan inilah dia meja desk gue, office desk gue ini. Jadi setiap hari gue kerja kayak gini guys. Gue mau kasih quick tour of my desk. Ini pertama standing desk, jadi gue bisa berdiri, apalagi kalau habis jam makan siang, penting banget supaya nggak ngantuk sambil berdiri kerjanya. Tapi di atas desknya nggak banyak macam-macam sih, gue orangnya simple banget, minimalis. Ini ada Apple keyboard dan Magic Mouse, karena gue pakai MacBook jadi gampang connect-nya. Di sini ada boneka dari Discord, it's like a stress ball, bisa dipencet-pencet kalau misalnya lagi stres kerja. Di sini banyak chargeran. Dan that's pretty much it. Dan ini ada kabinet di sini. Di sini gue simpan pertama ada chips, emergency snack kalau misalnya lapar. Ada tetes mata kalau misalnya perih mata tiap kali ngeliat laptop kelamaan. Ada notes buat gue catat-catat selalu siap. And then macam-macam pernak-pernik. Di sini ada Diet Coke. Gue nggak minum Coke, jadi gue nggak tahu kenapa ada di sini. Ini hadiah dari coworker gue. Notes, tapi gue belum pakai. Terus di terakhirnya kita ada kosong. Sebenarnya pas lagi winter gue nyimpen jaket ekstra di sini karena office dingin banget dan di luar dingin banget, jadi gue harus ada extra jaket. Tapi berhubung sekarang udah mulai masuk spring, jadi gue kosongin aja. Sekarang gue mau kasih lihat kalian tas yang sehari-hari gue bawa buat office. Gue suka banget tas kulit ini. Pertama-tama kulitnya lembut banget dan super kuat. Dan di dalamnya gue mau kasih lihat kalian apa sehari-hari yang gue bawa ke office. Pertama obviously laptop. By the way ini laptopnya MacBook Air M3 chip. Jadi lumayan baru karena gue minta di-upgrade. Dan kedua gue ada notes. Setiap hari untuk ideas, notes, reminders, everything. Gue taruh semuanya di buku ini. Ketiga, yang paling penting banget karena di office tuh kalau misalnya lagi rame selalu berisik. Jadi gue perlu noise cancellation headphones, dan ini AirPods Max dari Apple. And then karena gue seharian nonton laptop atau ngelihat layar, penting banget ada blue light filter biar mata tuh nggak cepet capek atau merah. Dan sekalian ini buat gaya-gayaan guys, set gitu. And then what else do we got here? Gue ada Hans de Foucault buat gel rambut, clay. Di sini ada gums. And then I got my phones here with magnetic wallet. Ini buat yang kalian penasaran gue filming tuh kayak gimana, gue taruh kayak begini. It's very handy, very useful ini. Gue suka banget. Depan sini ada apa lagi? Ada AirPods lagi. Ini kalau misalnya gue lagi jalan di luar sambil denger lagu, butuh yang lebih simple, gue pakai ini. Yang nggak kalah penting, ini gue selalu bawa tiap hari guys. This is lip balm, apalagi kalau lagi winter. Gue penting banget setiap hari harus pakai lip balm, kalau nggak bisa pecah-pecah bibir. And then another lip balm, saking pentingnya. I got my pen buat nulis. And then ini kalau misalnya mau ketemu orang dan belum sikat gigi. By the way gue sikat gigi tiap hari. Kalau misalnya lagi bau lah mulutnya, kita pakai ini biar wangi. Terus ini untuk inhaler, biar seger. And then yang terakhir ada apa nih?
Wow. Apa ini? Oh, we got the YouTube Silver Play button, you guys. Wow, ini gue dedikasiin buat kalian semua. Thank you guys for the support. Thank you guys for the love. Yang udah nonton, subscribe, like, share. I really appreciate you guys' support. Kita unboxing bareng-bareng hari ini. Guys, legit ini gue baru dapat dan halu banget sih. I never thought I'd be able to get this and be at this point. 100.000 subscriber. But yeah, without further ado, let's unbox. Ini pertama kali gue unbox nih guys. Legit gue belum lihat dalamnya kayak gimana. So we'll see together. Kecil ya dia. Tapi dia emang bilang katanya ini model baru. Lebih kecil, tapi tidak compromise the quality. Katanya quality tetap sama, tapi size-nya aja lebih mini. 1, 2. Oh, apa ini? Wow, ada notes. Congratulations on your subscriber milestone. Blah 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 blah. And then kita dapat surat dari CEO-nya YouTube. Kita dapat surat dari CEO YouTube, Neil Mohan. And this is the Silver Baby. Oh my gosh. Presented to Edward Halim for passing 100,000 subscriber. Wow. Guys, we made it. We made it, guys. Ini bukan hasil dari gue doang, tapi ini collectively kita semua. So, I appreciate you guys' support. Wow. Damn. This is nice. We did it. And then bawahnya ada recognize your team. Dan I think that's it. That's it, yeah. And with that, I think kita ketemu lagi di 1 juta ya guys. Kita new goal, new mission. 100.000, check. We go 1 million. Selalu bersyukur banget bisa ngelihat view ini, enjoy New York, dan dikasih kesempatan untuk tinggal dan kerja di sini. I will never take this for granted. Dan bener-bener ini salah satu hal yang experience yang gue bakal bawa seumur hidup gue. Dan gue belajar banyak banget tinggal di New York ini. Enaknya office gue tuh kita dikelilingin kaca semua, kotak gini, di hook. Jadi gue bisa ngelihat langsung ke Hudson River. Dan itu kita bisa langsung ngelihat ke south of Manhattan. Jadi gue bisa ngelihat gedung WTC, Wall Street di bagian sana. Kalau lagi sunset tuh bagus banget. Hari ini tumben lagi mendung jadi terlalu gelap, cuman tetap bagus guys. Ntar makin lama, makin sore kita bisa ngelihat cahaya-cahaya tuh mulai gemerlapan gitu. Itu yang bikin cantik banget New York kalau dari atas ngelihatnya. Wow banget sih, selalu mesmerized. Dan udah 3 tahun gue tinggal sini nggak pernah bosen ngelihat New York malam dari atas. It's always beautiful. Sekarang gue mau kasih lihat kalian, ganti suasana, kita bakal ke rooftop lantai 66 di atas. Tapi gue kasih lihat dulu, ini pantry yang biasa gue ngopi, ngeteh. Ada tempat air minum, ada fun fizzy water too, kayak soda gitu langsung dari sini. Dan ya microwave, gue tiap hari bawa makanan ke kantor, jadi microwave gue pakai banget. Di sini juga ada bagian rooftop di luar, tapi nggak boleh ngerokok, nggak boleh sebat ya guys. Ini biasa buat gue hirup udara segar atau lagi nge-call kayak butuh break bentar, karena kan di office sumpek banget jadi bisa keluar bentar. Actually gue bisa kasih lihat kalian deh. Berhubung ini manual ya guys ya, harus dibuka pakai tangan. Dan wow, pas banget timingnya. Udaranya tuh lagi mau sunset gitu. Asik banget guys, gile. Ini juga gedung kantoran di sebelah. Terus itu kalian bisa ngelihat Madison Square Garden, stadium buat New York Knicks, buat konser. Di situ ada Empire State Building tuh yang paling tinggi, cakep banget. Gedung kantor lagi 2. Terus bagian sini kita bisa langsung ngelihat Hudson River. Tuh kelihatan sungai dikit. Jadi asik banget lah ini buat habis makan siang. Biasa gue ngopi
ngopi-ngopi cantik di sini sambil bengong-bengong aja, ngerasain New York, taking it all in, dan feeling very grateful guys. Yuk kita ke atas lagi, view-nya lebih bagus. Yuk kita ke lantai 66. Jujur not looking forward to this elevator. Karena kenapa? Enak guys. Ke lantai 6 tuh lama banget dan kayak berasa tekanan udara itu pusing gue. Tapi let's go, kita ke lantai 66. Selamat datang di rooftopnya. Kalian hoki banget, dapet sunset. View-nya pasti bagus banget nih guys. Let's go. Alright. Wow, lampu-lampu di luar udah pada nyala tuh. Cakep banget. Let's go guys. Jadi ini emang rooftop disediain buat kantor gue. Kerja kita boleh di sini, boleh meeting, boleh makan, nyantai. Dan ini spacious banget tuh. Dan lihat deh sampingnya. Orang-orang turis tuh naik ke atas itu namanya The Edge Building. Bayar $40. Cuman kita dari sini aja juga view-nya sama, gratis lagi. Lihat tuh. Rame banget tuh guys. Orang-orang lagi pada lihat view New York, pas banget jam segini, jam-jam sunset, lampu-lampu pada nyala, kalian lihat tuh. Itu tadi Hudson River yang gue kasih tunjuk dari bawah, nggak gitu kelihatan, tapi dari sini jelas banget tuh. Hudson River, dan the $1 million view-nya di sini nih guys. The $1 million view is right here baby, is right here. Wow, gue selalu ngeliat kesini nggak pernah nggak takjub sama view-nya New York. Itu Empire State Building lagi warna hijau tuh, kayak Green Goblin-nya musuhnya Spider-Man guys. Dan dia tiap hari warnanya tuh beda-beda. Hari ini lagi hijau, gue nggak tahu kenapa. Mungkin ada memperingati something, cuman tiap hari beda-beda warnanya. Enaknya di sini juga kalau misalnya gue lapar atau mau bawa klien, langsung restoran. Jadi bisa langsung pesan makan, minum di sini semua. Dan kita bisa ke sana, ayo sambil jalan. Gue mau kasih lihat lagi view-viewnya dari sana. Ini jualan makan, bar. Tapi sayangnya nggak ada makanan Indo ya guys. Kita ke sini juga masih bisa ngeliat view-nya. Dan bagus banget. Wow, lihat tuh guys. Kalian lihat yang lingkaran itu Madison Square Garden. Dan New York tuh jalanan lurus banget. Kotak banget kalau kalian lihat di Google Maps juga. Dan gue mau kasih lihat kalian ada ruangan meeting juga di sini. Kadang gue sometimes kerja di sini karena view-nya memang epic banget guys. Lihat nih. Bayangin kalian kerja di sini dong. Bayangin kalian kerja di sini, meeting. Dan oh, it's all good. It's all good. It's okay. Did you want the lights? No, I'm fine. Nih, kalian bisa kerja di sini. Gila. View-nya langsung lebih jelas lagi tuh. Hudson River, dan ini ke atas, ini ke north of Manhattan. Jadi kalau kita lurus terus itu ke Bronx ke atas. Dan dari sini kelihatan Central Park guys. Udah mulai gelap tapi semoga kalian bisa ngeliat tuh. Itu ada bagian kotak kosong taman, dan itu Central Park. What do you guys think of the view? It's beautiful. It's beautiful, right? Amazing. How about you? What do you think? I'm mesmerized every day. Yeah. Like I work here. You work here? And every time I go up here, it's like You work in here, in this place? I work at the 24th floor. Oh, 24th, okay. But I get access here. But Oh, every nice. time I come up here, it's like so beautiful. I know, look at, so 10th Avenue goes into Amsterdam? Yeah. And it goes it looks like All it goes the way, to the yeah. top of Manhattan. Yeah. Maybe. It does, yeah. Yeah. It's like Bronx up there. Yeah, there's a You can see the Central Park as well. Yes, you can Little see bit. just a little bit of Central Yeah. Park. And then you have all these apartments where the billionaires The live. Billionaires Row. Billionaires Row, exactly. Hudson River on the left. So it's like, And at dusk, it's just so perfect, right? Yeah. Yeah. where are you from? From, I grew up downtown. Oh, nice. I grew Okay. up in Manhattan. Nice. Okay. Yeah, all my life.
Okay, cool. So you probably know better the city Native than. New Yorker. Okay, you know better than I do then. Well, but I don't come up here so much. So this is my first time. Nice. What brings you here? Where are you from? I'm from Indonesia. You're from Indonesia. Yeah, far away. No, what a beautiful country. Thank you. Oh, Thank I've you. been there. Oh yeah. Loved it. Oh yeah, yeah. So, Where? In like Bali? Jakarta. Jakarta. Bali. Not Sulawesi. Lombok. Lombok, yes. Lombok. Wow. Where else? But all through Yogyakarta. Yogyakarta, also. okay. We took a bus throughout. Yeah, you can take a bus. Okay. Well, what's the island of Jakarta is? Java. Java. Java We took a Island. bus across Java. Okay. Are you Indonesian too? She's Indonesian too. Yeah. We Wow. have to go. All right. She's Oh, from you good? Afghanistan. Wow. Okay. What's your name? Jonathan. Edward. Nice to meet nice to you. meet you. All Nice right. to meet you. Okay. Have a nice day, you guys. Enjoy it. All right. Enjoy. Thank you. Thank you. Okay, you want the lights back on? I don't know if they're over there. All good. Okay. Bagus banget nggak sih guys? Ini udah mulai malam. Yang tadi gue bilang lampu-lampu udah mulai nyala. Dan literally karena kita di hook. Jadi tadi yang gue ngobrol sama orang tadi, kita bisa ngeliat sampai Bronx, Central Park, Hudson River. Terus kita bisa ngeliat New Jersey di sana. Dan ini literally dagingnya Manhattan nih kalau bisa dibilang ibaratnya. Ya ini guys. Ini semua yang ada, all the best things in Manhattan ada di sini semua nih. Benar-benar midtown-nya Manhattan, jantungnya Manhattan di sini guys. Dan ini kita bisa ngeliat semua sampai sana ke atas juga dari kalau misalnya kita keluar, benar-benar rooftop ini menurut gue view paling imba. Kanan, depan, belakang kita bisa lihat satu Manhattan. Wow. Taylor, thank you so much for the flowers. I'm so glad. This is so beautiful. Are these real? Yeah, they're Th- real. this- They were like at the end of the week, and they Okay. probably be done for. They're by still the so end, pretty. I'm so glad So, you enjoyed yeah, them. thank and you so the much. vases are yours to keep as well. All right. Yeah, we usually Thank you, have quite thank you. a few, so Okay. whenever you pop up again, I'll make sure if you're here. Sounds we can good. Give you some. As Sounds well. good. I'm vlogging right now. Do you want to say hi to the audience? Go follow him. Go follow him on YouTube. I'm from Indonesia. Oh, wow. Do you want to learn how we say hi? Yes, I would. Say selamat Selamat malam. malam. Okay, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Hey, that's good. That's so good. Thank you All for right, all right. everything. I'll see you See you next time. Yeah, We'll, for sure. We'll be here. Yeah. All right. Whatever you need. All right. Thank you so much. Bye. For coming. Yeah, have a good weekend. You too. All right. Thank you. Bye-bye. Thank you. Guys, kita dapat bunga dikasih sama Taylor. Itu mungkin orang itu ngeliat gue sering banget di atas sini. Tadi gue ngobrol dia, you probably seen me way too often, gue bilang. Karena emang gue sering itu naik ke atas ini buat kerja, buat makan, buat nyantai. Karena emang you gotta, utilize the space, guys. Gila banget. We don't get this view that often, so might as well take it. Makan hari ini gue bawa makanan dari rumah. Ini kita masak beef sama ada kol. Ini gue terinspirasi dari Din Tai Fung. Ini beef stew yang gue udah masak lama. Harusnya ini udah empuk banget sih. Jadi kita transfer ke mangkok sini. Dan gue bakal panasin karena ada microwave. Jadi gue bisa bawa makanan dan makan dengan enak karena diangetin lagi. Dan berhubung lagi jaga makan dan ngurangin karbo. Jadi nasi gue cuman bawa segini. Dan biar nggak ngantuk guys. Biasa gue kalau kebanyakan nasi atau kebanyakan makan tuh jadi ngantuk, jadi slow otaknya. Jadi kita banyakin protein, banyakin sayur. Nasi gue lagi mau kurangin banget. Sama gula gue juga lagi mau kurangin banget sih. Sebenarnya gue juga dari dulu, dari pas gue SMA, gue paling males jajan guys. Kalau kalian tanya nyokap gue selalu minta dibawain rantang atau makanan dari rumah karena gue males banget jajan. Terus gue nggak tahu kenapa nggak suka makan di luar. Ya obviously gue kadang kalau misalnya nggak masak atau nggak bawa makan gue belanja di luar. Cuman kayak for the most part gue lebih happy makanan rumah, lebih bersih, lebih sehat. Dan kalau misalnya lagi kerja tuh malas aja keluar ke bawah nyari makanan terus naik lagi, kayak wasting a lot of time. Jadi bawa makanan ini bukan cuma hemat waktu tapi hemat biaya juga dan lebih sehat. Itu yang gue suka. Mungkin kalau kalian ngeliat video reels gue sering banget nunjukin gue minum ini pagi-pagi. Ini tuh namanya Liquid IV.
buat hydration. Ibaratnya kayak Pocari lah. Cuman ini menurut gue bagus banget, apalagi kalau misalnya baru bangun tidur, supaya hydrating dan tinggal dicampur air doang. Ini rasa strawberry dan ini namanya electrolyte untuk menambah hydration di air biasa. Cheers guys. Tastes really good. Makanan udah jadi. Ups. Makanan udah jadi. Wow. Panas banget. Gila wanginya guys. Ini daging harusnya udah empuk sih. Gue udah masak hampir semalaman. Nasi juga udah jadi. Yuk kita makan yuk. Selamat makan guys. Kita hari ini makan yang terinspirasi dari restoran Din Tai Fung. Ini dagingnya udah gue godok lama. Harusnya udah empuk sih. Ini daging murah sebenarnya guys. Daging beef yang bagian keras. Namanya chuck roast. Dan biasanya ini gue pakai buat rendang juga, buat sup juga. Kalau misalnya masak lama, dia bakal empuk. Dagingnya gede-gede banget, tebal. Kita cobain langsung. Biasanya sih pakai noodle. Cuman gue hari ini lagi mood pakai nasi. Kita pakai nasi, kuah. Gila, gue ngiler banget. Cheers guys, selamat makan. Empuk banget. Kuahnya rich banget karena gue udah godok lama banget. Dan sayur kolnya juga bikin garing-garing. Seger banget. Makan apapun tuh pakai nasi emang udah the best sih guys. Terus dagingnya nih tuh ada yang kayak urat atau bagian ototnya ya, jadi itu garing banget. Itu yang gue suka banget guys. Gue sebenarnya lebih suka makan jeroan, kikil, urat, ati, ampla, gue demen banget. Makanya ini tekstur yang kayak garing-garing kayak gini gue lebih suka daripada dagingnya sih sebenarnya. Cheers. Garing tapi juga empuk. Oh my god, so good. Ini sebenarnya kurang cabai aja sih guys. Dan gue baru nyadar rasanya mirip rawon. Cuman taste Chinese food banget ini. Satu dagingnya. Empuk banget. Udah empuk banget guys. Bagi kalian yang baru pertama kali nonton video gue, kita selalu V-check di video gue. Jadi hari ini gue mau kasih lihat kalian outfit of the day. Gue ada jaket denim yang gue thrift dari Paris. Terus kaos hitam, ini actually beli di Shopee di Indo. Celana putih Zara, gue suka banget pakai celana putih sekarang guys. Masuk apapun. And loafers hitam, ini juga baru beli. Ini merek Amerika namanya Rockport. Dan that's my outfit today. And blue light filter glass, biar matanya nggak capek kalau ngeliatin laptop seharian. Saatnya pulang. Gue sebenarnya nggak perlu 9 to 5 banget. Kita di sini juga nggak ada absen pagi-pagi. Kadang gue datang 9.30, 9.25, 9 pas, jam 10. Tergantung schedule gue hari itu busy atau enggak. Cuman kebanyakan company di Amerika juga sistemnya juga udah biasa aja guys, kayak diberi kepercayaan. Jadi nggak terlalu di micromanage, dan menurut gue itu yang bikin kita semua jadi efektif, produktif, dan punya inisiatif gitu. Jadi nggak terlalu terkekang. Dan biasanya juga gue balik kalau misalnya udah nggak ada kerjaan, jam 4.30 gue udah bisa balik. Atau kadang kalau busy banget, sibuk banget, bisa jam 6, jam 7. Dan kebetulan hari ini gara-gara syuting kita pulang rada malaman. Tapi ya, gue mau kasih lihat kalian gue balik naik apa, ke bawah, segala macam. Yuk, let's go, kita turun dari building ini dan see what's the vibe there.
Saatnya pulang, ngantuk banget guys. What a full day, productive day. Happy banget bisa bawa kalian muter-muter kantor ini, kasih kalian tour. Because katanya ada rumor company gue bakal pindah dari gedung ini. Jadi while we're still here, I'm gonna enjoy. Gue bakal bawa kalian tiap hari ke sini, kasih tour, kasih lihat kalian day in the life gue. And yeah, I will never take this for granted. The view, the experience, the vibe, everything. Mau kasih lihat kalian suasana malam-malam di sini tuh gimana. Sekarang udah malam, udah gak ada orang. Cuman ini building 24 jam guys, dan selalu ada yang jagain. Jadi kayak harusnya sih masih buka ya, tapi nggak ada orang sama sekali. Look, it's empty. Kita pulang bakal naik subway, dan kebetulan subway-nya tuh langsung di depan gedungnya. Jadi very convenient. Nggak pakai lama. Cuman kalau misalnya lagi rush hour itu gue paling males naik subway karena di sini tuh kayak sempit, dorong-dorongan, sumpek. Dan di New York tuh gue kebanyakan jalan pagi, jalan kaki, terus sambil enjoy. Good night guys. Good night. Dan biasanya gue males kalau naik subway juga pulang lagi rush hour sore-sore gini. Cuman kalau udah malam might as well, karena emang serem juga sih guys malam-malam. Setiap kali tuh keluar langsung ngerasa seger banget. Kalian hujan guys. Pasti pernah ngerasain kan, udah di indoor, pas keluar tuh langsung seger banget. Udaranya sekarang lagi pas banget nih, bulan-bulan April. Nggak terlalu dingin, nggak terlalu panas. Ini dia subway stationnya. Atau nggak kita bakal naik yang lewat sini. Let's go guys. Naik subway itu gampang banget. Di sini tinggal apa-apa tuh tap to pay aja guys. Kayak semua wallet gue, credit card semua ada di HP. Jadi kayak literally tinggal that's it. Dan subway ini sekali naik $2,9. Nggak peduli kalian 1 stop atau 10 stop, 20 stop, tetap bayarnya 2,9 sampai kalian keluar lagi dan harus bayar lagi kalau masuk. Yuk balik. Thank you guys udah nemenin gue seharian. Kita kerja office tour. Gue bener-bener happy banget bisa bawa kalian keliling-keliling, dan bener-bener bersyukur banget bisa kerja di New York, experience life here. Dan rumornya bulan depan company gue bakal pindah. Jadi I don't know kalau misalnya gue bisa bawa kalian lagi ke office. Jadi while we still have the opportunity, gue bakal enjoy, bakal experience everything, bakal bawa kalian selalu, kita bikin konten yang banyak. But yeah, if you guys suka videonya, don't forget to like, subscribe, share ke teman-teman kalian. Semuanya sehat-sehat ya, biar kita ketemu lagi next video. See you guys, peace out.